Je suis un rebelle contre toutes les injustices. Je suis un rebelle et je continuerai de combattre l'injustice, l'oppression, le négatif. Alors si tu es dans le négatif, sache que je combattrai ton système de merde. I'm a rebel in the morning time. Joni, accu mi sokka do. Madiri. Ala madiri. Na problem. Har ko mi yuma. Kala ardo do. Torke ma. Bisa na ko do be anda. Fertu farturi nen kamen na bimbi ona nyalor ma ona ki al hali jidi ko par andu sama wati hande non dum marsita do yaltirtani ko jettu ko stande ne ya jojina da ko yara mi fotta woni hande walle la dum ko mi tira ko en fotta woni non nan ecco in kam mi sul moton wa sul mo ne ma iten ko jere kono en andi ko mo ma pillanka suutu do ko nenirabe mabe en non ko min fawti andi a hebi duubi sappo e jeddi ni ka wonda do be duubi no gayno fawta min non naka gal awa do on ko dum hande hakkundal hande wata do on jonna lan tirbun ko dum non ko dum de mi wi sina dum no mewno faabo quartier mobo walla meba ko metira ko yobe mobo quartier fa bela babe asarki ko awa hadde metira ko na dum no de ita on de sa jonna la ko quartier fa bela mitar ko de balle dini yow ka su mi ya ta ko mitar handa ko metira ko mi yata no kumi ala de mitar ko ade ando nyande mo bugol dolo ki mo nangaro lawol nan o hitinda kanti ami ko yande kadi ko lu wadi nani sojo mangon ko do gamon nande nen so be fondi yalde do ande gara mitar ko do ande angi ko mi sonjiro ko mital ko de be fondi yalde mital ko de konto wala fotu de hundu ko ma konto wali ko nyande ko sojo do fi ittugol koje jabido yow itta koje gidon yow da ba ko nyama non nate nen to konto walirda Allah to jettingi kundi mo yajin depuis fotoro juula hakkune ma Allah ko laabi jelu mi ewni ma do konto walirda kam de ngebi ton walo don ka nate akolan taw ko akunde amen sel dumen taw ko akunde amen do ngande ko wado ton kido ngande ko wado si onon on yaltata dabbo golle ko dépensiro be ngure monde worbe no kayasi den ko mudi mabbe din ko funsete no da ko de ko nyama mbuudi mabbe din kaka ben mi iwu kaka be worbe ka ben mi iwu si dayno ko minati nata do ko kadi ko dum do woni ko metti yo dirawta do yo da ba ko nyama jarama nen albarka na nate
Ke. Kala simi codi do joni turun ko kala ndar dan de mi nyama mi yenna yonti. Jonni ma yo Allah ko awawi jogi mi jonni ma sa hay dum do fo no wadde ka der be ngure do ko bay min kadi mi ala feere hara mi do marno joni goto e mum sonkatano do yen do anduno fo doftoto no ya kono na ella nani mo be mo yo wadu ko faala ko mo be mo yo wadu ko faala ko nani si Allah jani Hey kono mi sidu do goto e mo yaltata do Hey pudi tengal papa mi ala udutu sa mi ala udutu de goy on utata mi uditata mi uditata so pudi timi yalti ko mi natata nder do hande kadi si Allah je woni ara tonno ngi war don de mi wakili ken no ngala yaltude do ko sila yaltude do si waliro ya nokko angila wa yaltude do futuro arta do e 12h ibande ma futuro hange midi angila ka konto wonda nayi kayaye ma walla naka bakko ma walla wona ka kaw ma walla konto wonna walla ne goy walle be la mi nyama be ane ko ben jombu ma ne ko ben jombu ma mimi sikkuno ko min ngokkana ɓeyduno ma wuli weli ko ɗo wonta ɓay an kadi noon ina anduno situation an on si jaɓuɗami jombu ma yaltu si a yalti ɗon hara a yaltu ɗon na ko sikkuɗa ko goto ala yaltude o si Allah Yatino ba fiala. Mimi la ndu yota fiala. Yota mimi fiala. Kono come ne sulla do. Dai ma yawane ka do tammi la mari ko mi ya dai la ko de problem gari ko. Ake tama de kamia u fiala. Kautina katunyira la. Bari yanti mimi ma ande la mari ko mi ayni la ngadi mi ake gadi ya. Kele mi siaki la do bija ka disu. Mimi ya yoka. Come ne semene do. Ani mi la dum. Mi akara saaki la ka soda ta mi kindu. Billahi. Lolo tina katunyira la ni. Yautika. Mimi mala mari ko mi dada ka resist go ko. Kan ani mi la dum ka. Nyanda. Ko mingoy. Yota fiala. Yo. Mi alaya. Pesa yo. Yo. Mi alaya. Ko. Aya kaka. India. Kono. Tito. Mimi yo ka aya kaka. Ani mi la ko tangal andi joma gale no dila. Mi la dum. Yo. Tijabo to. Yeyan jamu dala. Minu ma mi jabo to masela je ya tawo yelan ko nyande no dale mi ardo ko ne nyande ngan. Yaw go minu ma. Imi yesa yan bi fiala. Imi susu da worbe ko. Imi do. Ai ne wala mari ko ya mo nanga de gade bari angola do ko. Ka ko gale man. Ngala ko di da nyande mi baro ya ko man. Ay sata. Gari kibe. Ay sata fes. Ay rawa yetere bi reedi am jonnama. Ila andi jomma ital koje. Anko dubi yan do gaddante hudo. Sina sabu billahi e muddi dindano. Sina sabu wallahi muddi dindano. Kono ko kaka ngal ta hutola. Jablo. Anya kumbe semere. Semere ndara. Bena. Naam. Nala to. Ene. Kun no wi kun wattata ko tubun hersa. Kundo. Kono msiko welditi. Ko sabu kawta ngal ta hutola. Ta kawta luto. Kun andi koko yida fo no mari galabi koni no mari berde amali. Si memini ke koyo bonno. Kundo ko mujje woni ko yidire dan. Mi do hewti kama do. Immo. Ba andi alhaali jidi no wayri ne. Jabdo ben. Gari kibe. Jabdo. Tim la yewtere. Ko fi bari business. Bari mi Ba mingo mi do andi da jettila min ko mi fetudo. Oya tuma uditude no society ka hebete no mbudi. Jettudadi mun do mejjidadi. Kono mi tawi mi yo mi fan. Oye wota wolir non. Kono mi awa mi wolir. En halduno ko turtur. En galdo sim hendiki ankadi se boyki ankadi jo non nyande yawno den kasibasi manji. Ka kulugol dalo. Ni mbudi don ga jettano di yadami. Ono dani ne. Awa selu dum. Ni mbudi gollugol. Yawta ko fi bari business on. Bari business no sonji ko uri mo sonja wo kadi ko sonja. Andi ko wiya kon sonja no sonji. Dum no wasa inni heje. Ba ka weti wo mo yida wo no inna no wela. Ha hande yirali weti ko ronki wide no wela. O non o tampin. Be nguli makko din kadi kele yaaje den kayuri waya duna on hibe tawa. Tabe kero. Njano no jokki sofer jomi andi o. Tabe kero. Abdurrahman o chef de ligne on do.
jombi aduna on fu ala goddum ko to be kelo ko nambara no ɗum ɗon no dagi ɗo yo yaltude o kelo ko hatta o jomba andi onon fof on découragé ay faɗɗen taɓe jombo ɗum woltake min mina tiɓe ngam fuuta angal on ɗum ɗon fof no dagi ɗon o wallidiro e andu e tampere ka yurɗa toon bari business noon ɗo mo mari ɓikkum on ɗon kadi ko totoruwa makko wujjay hay ko yiyaali andi si famille woni ko famille kelotoɓe guyɓe ɗon hay juulɗa ɗon Allah jaɓata ɓa harayɗa wondi e miijo miijotoɗo le wowla e jangga fatiya no janggiri o ko ɗum addilankama bari business on jawon ko yen daaru feere no dandiren o hersa min noon mi trouvanimogoye solution non ɗum ko hakkude amen ɓa an kadi miɗo andi hunduko ma ko a watako miɗo andigoy fenande si foti ka goɗɗo nani o haala no wowla an hiɗa yeeso min na fenande ko somi yimi wola somi yiyali mi wolta an a yiyali a wowlat o yattuma ko honɗum naɓinoma e wowlugol e wigol wonde manna min komi jokki kon yawɗa ɗum nattanɗa ɗum ɗinga ko honɗum naɓinoma ko ɓa mi yi ko ɓa a yi mi sikku noon koñe ndiɗo waddata awa ko bari business kon min e makko meɗen préparde ɗo goɗɗum ko wiya fayda ko concert ɓasi min tappi batterie o nden ñande min tappi batterie o hoɗoɓe guitare hoɗanimen ko hakkude e Allah o jorray ɓiɓɓe on ɗum noon waddow Allah yo yaltu mum ɗum ɗon min yaltay ɓa nannadi men ko woni tun ko hunduko ma ɗo mi huuli bone makko ɗo tanke mi yiyali mi wolta ko noon si mi yi ko moƴƴa kom mi wolay ɓa min mi alay ɗin piiki bari business ko kanko ɗon ndi waɗi makko ɗin probléme ji goɗɗo jombugol aduna on fof andi hay ko maya ala min ni miɗo faala nadde tammo kello ma ɓiɓɓe ma miɗo nadde tammo min e tampere miɗo nadde tammo ɗa yiɗi koɓe nanngam ɓe inna ye ɓeena no yalti kelama non iɗa yiɗi ɗum on ɗum ɗa yiɗi ka wolete quartier ji miɗo kellade ɗa yiɗi sala mbuñoto wona ka suudu fas namere mbuuɗiɗi heɓunoɗen ni ñande wujjoynoɗen potiru ndun to kat toragol ɗin mbuuɗiɗi wonnoɗa jonde debbo on noon mi landima wiiɗa an iɗa ñawli o miɗo andi goy ko wujjaɗi noon ko wujjaɗi fen noon jonnanta jira bande ko ɓa mo welata mo wele ɓenguma ino ka suudu on ñande goyano yennamo ɗo fi basin ko ñawla na noon basin kelluɗi ɗin hay ko ɓuuri weeti o a sikkude mi anda yewtin ko fewndi ko min ɓe yewtude koko fewndi vie privé en sellu fes na vie privé ma noon ko public ɓa waɗi adnan fo yi a weeɗitike joni ko bari business on noon mi wooli mi tonga mi hirso hay tippugol ka makko Allah waɗi ni mo angola sabu moƴƴo mo heɓino onon ɗo ka quartier ay bari business neɓataɓe a fala inde nawa angola kadi woni ko no awa yewtawa ɓe nguli makko ɗi wiya na bari business na angola woni on no on yarta angola wala ko sabu moƴƴo pay kuno nelanimo ɗo mo yahani mbuuɗi siɗa moƴƴi feere prépare projet yaw habbolan tun yawta habbolan probléme ɗo wimi prépare projet ndaare no ñamire mbuuɗi makko mo yeeyi angola sa jaɓi a nani 100 millions o yahani ko sama kala ga soɓe modi wonna gonga mi anda ko mo gera mo gollidayno ɗo e payko gongo yeyɗo terrain ɓe min bafuyino ɗo terrain min o mo yiyata woni sabu ministre men on mi bafuyimo min mi jangga kono mi gerti aduna ka sori e Allah mi waɗi kempu mi yeehi toon e nder kempu kadi bo kala batta on miɗo andi toon kenema mi waɗi toon ɗon wallinen toon ko Mauritanie Mauritanie kadi mi yeehi Niger mi yeehi Agadez mi yeehi ɗon fof mi yeehi Nador mi yeehi Maroc mi yeehi ala ka mi tippaɗo ni sino lutti komi ƴawale mum ko balangar billahi hay ɗum kadi mi yelaki waɗu law to kadi siɗa fala mi aha bari business on walli siɗa moƴƴi feere prépare terrain siɗa mari mo ñawloɗa yew ñawloɗa bari business no arde 100 millions ji ɗi si yewti siɗa mari keɓal siɗa fala mi jonete gari ki bel fino programme o ɗuman marwo sa hire aɗa yeehi sugu ɗum ko ɓayo gayinta maro komi wolanma kon tu waɗiren noon nayi yan anani joni sikku wata nawu an semeren wiya ko min wi ɗum min peena waɗu komi wiwma ko nani e ngal kalisi o min nalde en heɓata kono si allahu lanɗo newni jaɓi lagine o ɓe tindira e joni omi hokku kunɗo ɓiɓɓe gwan sa okkayata min firta jonnan min naw hakko ñawlan si o hewti min tigiri joni aɗa famodiri ɓen famoti awa naɓuru ko kunde kata fof ɗum nayla accuɗon mi naɓo mi yadora e mum immo gari ki bel awa min noon min ka noon no gasa si kunge ɗi min kum bonnanayla naako kon sikku ko mayni ko yiɗi koreɓe aruka min naka an gari ki bel min kunɗo windi tun ka kaye ɗon si oɗa business hewti
si Allah la non ñewni jabe famotira pena sel Allah jido min ya andi yebe ngwala do ko mi gari kibel ton ka suddo kundo sella kundo nini sa hulli ni la ndare mo ena la o e accidu men wal kisala habi ma jango awa ella la na jango dey na jango e yo nyamanden ko tuma mi nde lati o si Allah jabi e mi la dum no addo addo gari kibel abola hey na tuma lati o mi la dum no awa tuma nde lata ki o si Allah lam non do ni ba wala nyalande na tuma lati o ande ko onnu ko rajibi ni ka para ngaran min para bapara para joni waden kam mi para habbotu habbolang o mi ala dum c'est bon dari dari jango mi gari kibel mo may may gari sa jabuno num kam mi para mi yobete o mi ala dum do mi ala mo waden ka sa bordu sumaye be la ruga awa yalla ware kumbalu mala kunawno ha kunawna kumaya mabare jakadu Allah wari on fo Allah lukidiri on ni adem feno kunga na mere kumbalu ma kum fere ka kun kadi ko du jokkiyo si Allah jabi mi jommane ku ko la ko ronti mboke bo fa si Allah jabi Assalamualaikum. Nalato. Eyo. Wondabe. Ko yettude Allah on waɗa doy tun aduna on ko doy eyo modi bari business ɗo humpodira e maɓɓe min on ɗo mi anda fi maɓɓe ɓaynami fen andi no ɓe yaltiri noon ɗo andi gonga koɓe wiyata kon ko wudere ƴoƴi o tumban no ɓuuri ko ndu waɗi hande kadi ko ndu waɗi min ko kanko noddilan o noddilan téléphone janggo wo ko yo geru gerte ɗen fo onon kadi noddon on numéro ɗon janggo kono ɗo ɓe jam ɓe jangi ɓe angola onno waɗi ka tigi tigi pay kum hari ɓe gollira ɗo Madina hari ɓen no gollude i neeɓi ɗum ɗon neeɓi fewno ɓe gollayno ado on ɓe tiggude o andi si perdi hewtike tagaɗo o yurmi ha sina ɗum mbari business e balɗe ɓawa ɗo nu ha ko gorko ko kumpay ko mudditi usine ji angola ton heɓi noon kalisi komi wolanma wanne dille o heɓi noon kalisi heɓude ko on waɗimo ɗo kuude téléphone noddimo yo o yaw kono ɗa andi koɓe wiyata kon onon rew ɓen piijigo no ton koyemin waɗu men surrito aranayo gandi o waɗi ɗum o wolna lion joni noon soɓe wolanoɓe min yiltanoɓe o yiltatanoɓe kono he ala ko foti ɓuuri surprise o noddilan noon o expliquani lan wo mi arum mi tintida e mon mi expliquana on probléme o onon kadi noddon janggo e ko mbuuɗi makko o yahani valeur de 100 millions farangini min ni valeur de 100 millions miɗo andi tun si on arti hay min kam mi dari ɗo ko hakkudañe Allah andi ɓe no fota habbo dey habbo valeur non a faala inde joni mi famay awa accumi ya mi ala yottinde siko noon nde mi yottintande langal ko wimi awa noon ko wimi bari business kumpay ko gollidayno ɓaawo ɗo nu on hino ñawlinomo 100 millions farattine mbuuɗi men 100 000 waɗa laaɓi sappo ɗon woni go'o 1 million 100 000 laaɓi sappo ɗon woni ɗiɗi 2 millions 100 000 laaɓi sappo ɗon woni tati 3 millions naɓa ɗum ɗon ha laaɓi 100 a temedere ko ɗi
o noddi lan non wo mi ar mi wolnaw kono min mi wawata on suudude dey on ngino ko marsata hoore mum kono mi ammi mi laaɓanaw ayno golle maɓɓe ɗen ɓe andi ɗon mbuuɗi no woodi faut pas kéré tawaɗu ɓernde faut pas kéré awa joni noon min mi suurta on komi gorejo makko direct ɗo tawno ɗo wowno yaltude sele min naali o jatoto dey kono siɗo mari kadi jaatigi sele min naalɗon jokka worɓe so tawi ɗon jokkude kadi sele min ɗo ɓaynami feno min hari miɗo jokkude non miɗo andi ko makko ngo wolnayno la hay ko yaynoɗa waala wolnayno on noon no jokkinde mi wata wondude e gorko kasu awa ittiɗo ka nanda ɗo fi 100 million muño min mi yayno kon taxi man jon wareno tawala kasu min mi yahayno de an kay noon yiɗa wonde e ɓiɗɗo ma ga yiɗa adda kay taxi man nde ɓaade o tiɗala ella la joni noon komi wolanayi on itti hande sele ko ɗon ɓuuri on ɓadade 100 million jiɗi daron ɓa on fopp ɗo miɗo andi hay deedi on jogaki daro no ɗaɓɓiron kippiron ɗum noon so wiilan o hewta e nder yontere e nder ɗo e nden yewtere yontere ɗon timmu jeere guette ɗon fof si Allah jaaɓi fuɗɗo ɗon tappude jimɓe haray ɗo loote suudu paron ɓurnon cuuɗi mon ɗaɓɓon cuura jogitoɗon gorko waɗon ko sénégalais ɓe ɓen watta ko rewɓe maɓɓe no mapini lan jaja sobe ko mapude wonduɗa moni mi nde onnu maɓe ma ko min aruno mi ko wola ɗo mi wi 100 million mi firtani 100 million siɓe woninde 100 million ko 100 million ko 100 million no henamma min ɗuma 100 mille ha laaɓi sappo ɗon woni go'o 100 mille ha laaɓi sappo ɗon woni ɗiɗi 100 mille ha laaɓi sappo ɗon woni tati turon compta noon ha ma temedere ɗum ko ɗum woni 100 ka haala porto hal yahudi on eyo ɗo ko mi wiyata on loote cuuɗɗi daɓɓon cuura e ɗi hara ko waɗete koye ka lokku o to tindi men ɗo miɗen andi no min guerrata mais hari min sali tungoy awa jaɓe inne on jaɓi inne on jaɓi jaɓe waɗo nani yalla wallu en ɗo mi yoɓora mbuuɗi kono min kadi miɗo arde ɗo e peera si Allah lan non jaɓi ɓa ko sanakujo am miɗo yaade mi firta be unkum mi haɓɓanamo bare um fiyo hokkan 100 mille mi rewtay nani en waɗay ɗum haray ɗo komi wi on kon jogue yandi ton selu fes goɗɗo sa nani dewgal ko gawgal ɗum welni dewgal jokke ɗo nani awa albarka yandi jogue komi wolani on ko aha min dela holi saga hola ki min la holi anga na inga 100 million ina hola ki donno a wakila min dela holi modi ma tigi tibe tikano ana ni wangola be modi ma mo mi andi o wala min dela holi base binani de be yangola tibe yangola be bi mburi 100 million ngeno ndo ngebe ko golite sibe hebi modi ara embarki do mi weltike billahi wallahi ara dum dum on billahi ko ni anga tum Allah tawara base mi do be Afid do jol ba ngaro mi wata goɗɗo de tawrani da fare ga la ɓuri fo Abu, ayo dong. Ini ya dong. Apa lah jetu? Jetu pala. Ni songan gila. Songan gila kau itu. Kami yang di tahu, yang suka kaki. Songan gila. Yang di tahu mafi. Hande misiki kono tungga. Eleva so oni kuyaga. Misiki kono tungga. Kono tungga. Fiun. Rotire. Tarambi ayo rubi. Ta wada ta figira dum. Rotire nini karo tak. Ndala sina jetu galfa mimi. Abu rotire. Hapu ni ngala sa soda habai. Sa soda tun habai. Ko ale lang o chuti langa. Hande kono tu mini ka. Fiun. Yande no non toradi ko ngati lang. Ono idi moje mo. O ngati langa on dalla. Ba. Pompe mami ade debere monde sinu tutti mbuli. Hande bisiki kono tuka. Pompe bi ni kono mbuli mali. Pompe pata. Bisiki ko pompe campo, pompe awa. Non, apu mi wata ki teje. Pompe mami ade debere monde. Pompe mini. Atu mo kama jefe didi. Fala ka yato ka kumini ko. Asi hande. Bondo ni wadi. Miti ko wado ko. Miti ko mini wada o masibo.
pompe ya fiala nangere wuli Yo na tu mi delo kama. ate pompe ya nangere wuli fiala mi mole nangere Wadan dum ko so pompe ale habe pompe ko pompe na ngoni. Allah tu mo kama jero dini. Siku na nyanya Allah tu mo imani ka. Mi ndia kama. Mi ndionne. Kama ta ko na jata. Ati mo fi Allah. ta pompe Yo misali ko. No, abula pompe imemi ya fiala wale enya no mia kono fale ba pompe nangere kuli ime yo tamdam ko ko ngandia ime tamdam pompe pompe nangere mo ko pompe ya nangere wuli ya tele bere onde ya ayo so ma kari ko wade karte do so sela ko ndo wade do wade o man sonja tulengo ndo yaw Jofu ayat. ya sayandi Jofu ayat sida. Jofu kunku mi holo ibu yanti. lebe ko ko ya sire enay Lori. Jofu kunku mi holo yanti. Asofa ibandijo. Mudaro. Allah yo betu. Hudima. Allah hudima. Pena bari. Pena jombo di monta ni tawtama dum. anon jombugol wonde jombo. ɓuri jombugal jo Hey sa jombi di ba. gonga bisage ɓe mbin yo sin Mimi do andi ko mi wondi ko mi wolani do andi ko mi wondi ko jombugol dido angal moyen on dum moƴƴade ko masibo ko albala mawlnal mi do andi aru non kam fiyo mi walle ka ko dum addi min mi hollitino famille ma ɗani mi haalnino ma ɗum minni nini hiɗa angola a joɗiɗa ɗo ko angola walla yentola mi heɓali jawdi kono mi yangudi aduna o mi yangudi Pena bari ko gon mi waɗi bisaw mi waɗi sarlon mi waɗi mi waɗi ɗo honno wiyantela e gambi mi waɗi côte d'ivoire mi waɗi e libéria ɗin haalaji ɗum fof mi wona hino ko wonɗa wadde ko ngal waɗi siwal naɓugal wi'a ɓenguli maɗi iɗa jonna mbuɗi a yawnoɗa ngola fay ko gollidaynoɗa e entreprise fendo marnoɗa ko on heɓi jawdi kono o yoɓitima o wi'ino woɗo innama ko 100 million woni ga franci 100 million inna ɗum ɗon non a sendiɗi goɗɗi say pay kunkuga ay e kadi kamɓe ɓe ngolimaɗi hiɗa faala andude ko hombo yiɗuma wiyaɓe ɗum a faala andude hombo yiɗuma inna valise o ngal a wudditanga sa andi joni hombo yiɗuma kamɓe ɗon ɗiɗo a wukkidiraɓe woni a wiilam ɓe jaɓantama mbal a wiilam ɓe ɗoftakima a wiilam ɓe teddinama sa naɗi ngal ɗo joni a naadi ngal baldi aldalan e ma sifani kela ittiɗi koje modi business wallahi pena bari hey pena bari da andi ɗo e ɗum accumi wallin haala no gasa wallin haala yaw to wira no mi woliranmani inchallah nani wiyaɓe ko 100 million kono ɗa faala andude kamɓe ɗon ɗiɗo ko hombo ɓurma yiɗugo ɗum ko joni hakkude Allah si ɗon sanzali mi trouva solution wallahi kono waɗen fof rondo ga bari hey pena bari rondo ayne woni déplacement ko waɗi ƴetta ko ɓayi hi rondo yaltirɗo ka bollum ɗo direct yahu nani mi hewti ɗe balɗe ɗo hiwragol ma pena bari watta de pisiji ɗe gwandin kadi no toon min kadi yandi tagal wuddite noon de na yoɓe uddude on ɗo wuti Allah rewru ɗo anani innaɓe kadi ko waɗi ƴetta déplacement ko fiita bandi ɗa andi lagine sécurité ala jokkuɗo nani anani bari business mi pena bari mi hewti mi awa miɗo abbima aha yaw wulama ndugu paɗe ma yaw mi hewti ayi ɓe rewɓe ko tamaw jokki kono si allahu lanno newni jaɓi ɓe yidayma yaw si ɗo marsali e rewra e gongal go nani yaw a ɗum ko jan beno jinda mo beno damba fiya duna mumam woɓɓe hino heɓa ka duɗɗo tono ɗon woɓɓe hino duɗɗo ka heɓoyayno ɗon mi torike hakke kori hacce hakke
wallahi mi wariɗo honno hay ɓeɓe sansata ha ndam baba ye o adde no mi jaba accutu adde no mi ave accutu yo abbe mi rotira accutu adde mi jaba na accutu ala monga mede jam kono ni komin wallahi komin hey abde julle joɗɗon hande ɗum Ano wori ko andi mi ara na jolo ko kuli. jaje ko alle do sibe ne jo ka Ande o susu da wola de. No ka ko do wola de. Jolo da wanda de julle jo. hakkunde mon Allah ko ko mi yeyi ɗo to min go mi anda ko no ngatiri o min ko fala o luttireno to min mi do jili andude ko no yili on ha hewti non do kadi mi wodi mawɗo mo ala paykum kono paykum ngu ngala mawɗo on ngala puisque ɗe famu hande ko a woni lonto an ka galle ɗo ko ɗum ila iwɗon ɗo miɗo wakkili golle ɗen ka Iya, wakili kamede wakili. Staff ade. komi jawnoɗo Angola hari mi ƴettama ton e société ɗo gollude famude nam ɓe jonnanno avance 100 millions kanjum woni ga baba Takano. Allah ko par. Akem je. abbo Akena bi jabana. komin jeyi Fanko. jodo jaje jodo jodo wodi mano yodde ma jodo 100 millions ko ɗi woni ɗo joni noon e nder on 100 millions ina andi ɓe portoɓe si on golliden si ɓe jonnima avance mbuɗima haray ko mbuɗima kono ɗo ya ñamude ɗi accu anda contrat on kelɗi ɗo contrat on kelɗi ɗo kelɗi joni komi faala ɓe woni haɗi ko yo ƴettu ngal nabon ka nder suudu ta goto e mum ta uddutu ta goto e mum uddutu ha min e maɓɓe men famodira mi daran anno mi naɓirama ɓeɗo mo be maɓɓe mi yangola to ɓeɗo kadi mo be maɓɓe mi darano mi udditinana ɓeɗo magasin mi faala yo ƴettugal naɗon ka nder suudu ta goto e mum uddutu e abbolan abbelan dey abbelan e hoore ɗum noon ko lebbi tati min e maɓɓe men halde mi famotirde Nattondi. mi natta ɗi on wodi ara yakatande men do yo nde hakkola iɗen gandi no wonirnoɗen ka nder suudu ɗo ka en poppiɗen gandi ka yurmede on siko noon min motano ko ɗo mi yaha e nder ɗin lebbi tati ɗon paɗalta goɗɗo landola ittiɗi koƴeta goɗɗo landola soƴƴarita goɗɗo landola hirandeta goɗɗo landola misorta goɗɗo landola wudereta goɗɗo landola hay fosman ni ka hoore leydi ɗo ta goto e mon landola ko ma mi anda si giggol no ñiiɓi hakkude men Oh, ɗum ɗo sala jaɓi mi inni ko ma mi anda si giggol no ñiiɓi hakkude wallahi mi no gaso wodale la wa wona ido lebbi be wona ido lebbi jedde ni ide munni ide wattira ni yow immo yow maron taw liɓuɗi dey par ce que hay mi gaynali contude muɗɗi allahu akbar hey batti peena bari wonno patron am min bari business e peena ko ni naɓidal ha ñande laakar wiiɗo kala man ni senday men ko billahi wallahi tallahi o accida men minen ɗiɗo min bari business e peena bari yo Allah waɗu barki e ma hey ko ni hay mi soñjike wallahi si mi yiidano e ma soñja iwatano e nder ɓe nguuri hande nani mbiɗo arde ɗon nani mbiɗo yiwrade kawtal ngal ɗo wadi tunggu kera kata lanjaba di sini urikan kata to jabo ma finalan ko hande kadi Gini ko lang araka ko ko min ni sida fala to jabo dum ma finalan hande kadi man o sino hena ma si hena nama mi so fintina kay eyo tigi tigi on ko addi mi do hinata ko hala ngolma hande kadi hay fottude nge lawol na ida la andu tudala ta fala sele rewra gongal mi rewra gongal
afan ko seydi tangol mango woni ko mi haaja ka hande kadi ko fes kima an on mi sori ken wadi musikko da manditi ko haalaji ko wolanda lan do nyande da manditi a forsaka si wolo da haalaji ko wolda ko ka très bien agani piantola ko min ngari tawma wala te ko fi no da 20.000 30.000 40.000 okalan ko bay ni mi ara mi wulla kale ko de ma ko sabu du yennirda la nden nyande wolda la ka wala rado dala do bareru nyaw sundu ala min non jokko ma modi an arti afani hande kadi mo hunnani lampiji jena e sap ko mi ara no mi dabba bawo mako mo hunnani lan hande kadi afani siko mbaldi mo gayna nila siko nyamete o wada nayla siko cionci hande kadi o jon nayla fop kala ko mi wi mo wada hande kadi jokko waji ba mi jokki haaja mi fala ka fima adu